أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا لروح العارف بالله الشيخ حسن البصري ثم إلى العارف بالله شيخ جنيد البغدادي ثم إلى العارف بالله سيد عبد القادر الجيلاني ثم إلى العارف بالله الشيخ ناصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي ثم إلى العارف بالله الشيخ أبي حامد محمد بن محمد الغزالي ثم إلى العارف بالله سيد محمد بن عبد الكريم القادري الحسن السمن المدني ثم إلى الشيخ محمد أرشد بن عبد الله كلام بيان ثم إلى العارف بالله الشيخ محمد شرواني عبد الباقي البنجري ثم إلى العارف بالله حسين بن عبد الغني ثم إلى العارف بالله بشر أنور بن محمد شرواني عبد وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة وأن الله يمن بالشفاء واللطف والعافية والغنيمة والبركة وطول العمر لنا ولوالدنا ولمشايخنا ومعلمينا وأن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعطاء والمون على دين الإسلام والمون على دين الإسلام والمون على دين الإسلام بلا محنة ولا امتحان بجاه سيدي ولد أدنى وأن الله يطهر قلوبنا من النفاق والرياء والعجب والحسد والحقد ويحفظنا من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن ونسأل الله ببركة هذا المجلس المبارك وعلى كل ما نام بسلامنا الصالح وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير البرية الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin hadirat jamaah maghrib wal isya rahimakumullah. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita duduk bersama-sama di majelis yang mulia ini guna kita mempergunakan sisa-sisa umur yang masih diberi oleh Allah kepada kita. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga sahabat serta orang-orang yang setia mengikut beliau hingga hari kiamat. Kemudian lagi di antara fadilat
orang yang banyak membaca salawat. Yang keempat beliau, orang yang banyak membaca salawat itu diberikan oleh Allah, diangkat baginya 10 derajat. Itu satu salawat. Jadi bila orang tu bersalawat, boleh 10 derajat diangkat. Jadi derajat itu lain dengan derajat kita dunia ni lah penontonnya. Artinya kedudukan kita tu diangkat oleh Allah. Jadi bila orang tu bersalawat, bolehlah itu diberi Tuhan. Sampai kena mati, kada dah jadi orang biasa, naik terus, naik terus, naik terus, sampai menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak biar lo ampun mah. Makanya bila orang baca salawat ini, beliau lihat matinya. Nah, kadada orang banyak salawat itu matinya su'ul khatimah, kadada beliau. Karena Tuhan berjanji, nah, bila orang banyak membaca salawat itu, beliau Allah angkat satu kali salawat itu 10 derajat. Nah, jadi naik derajatnya, naik terus, naik terus. Ia nang sampai ke mati beliau tuannya, Tuhan kada membiarkan surga yang dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, makanya ini nang biar orang tu banyak ada paham apa garang guru bersalawat. Nah, jadi orang pindah berhimat tu, pun maaf lah anunya. Kalau guru-guru bahari itu beliau ampun maaf, salawat tu kada kurang sehari 5.000 pada orang. Nah, orang tahu derajatnya beliau. Makanya kita nak jauh-jauh kada derajat. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Iya nak libat untung begitu meninggal dunia, sekalinya punya makam diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, karena Allah angkat derajatnya beliau. Iya bebinian aja tuh nah, anu Syekh Sultanah tuh nah, berapa ribu beliau undang sehari tuh. Ayo beliau tuh makin hari beribu-ribu membaca beliau anunya. Apa yang terjadi beliau? Meninggal dunia, Nabi langsung menyembahyangkan. Ayo bayangkan. Nah, Nabi langsung menyembahyangkan beliau pun anunya. Bayangkan kita nak ini namanya. Makanya orang masanya sudah beda lawan Nabi napun. Tapi Nabi langsung datang kayak apa anunya? Derajatnya orang ini diberi oleh Allah. Nah, makanya kita ini kada ada jalan lain beliau tuh untuk akhir zaman ni nah beliau pun nah. Amalan tu paling bagus beliau iya membaca salawat. Nah, ulun terus terang aja beliau itu amal apa sudah. Quran bagus beliau, istighfar bagus kita. Ya kalau beliau sembahyang berjamaah bagus tuh nah. Pun maaf anunya lah tuh nah. Itu bagus semua beliau anunya. Tapi seluruhnya itu beliau lah ampun maaf kadang-kadang menjamin waktu mati itu surga diberi Tuhan. Nah, kadang menjaminnya beliau. Tapi Nabi mengadakan bila orang tuh banyak membaca salawat kepada Nabi, dia takkan jadunya nana. Allah kada matikan inya kecuali surga yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nang bahasa agama tuh derajatnya diangkat terus oleh Allah. Kada ada derajatnya berturun bagaimana? Karena sebab apa? Banyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tua-tua ini duduk itu aja lagi boleh sudah duduk sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Biar aja sallallahu alaihi Muhammad banyaki sudah. Duduk bisukan 1000 ya kalau beliau bila santai di rumah baca 1000 lagi. Nah, karena bila malam-malam mata kada mau bering baca 1000 lagi. Nah, bila anduk pulang mata tengah malam bangun pinanu 1000 lagi baca beliau 4000. Nah, membaca sehari beliau pun maaf anunya. Ini kena taruhannya beliau kita sudah mati nah kena nana. Makanya ulun beliau gembira nambah membaca ini walaupun beliau lah anunya. Bayangkan kita hendak mati aja 4 malaikat datang. Nah, ya bayangkan. Siapa yang kau menjagakan iman kita nana? Nama Harun ini nana berapun maaf setan ini nana. Nang kita hendak mati tu boleh umat diharus setan ini berapun maaf. Setan tu maharuk berupa mama, berupa abah, berupa dingsanak, berupa guru berapun maaf nah. Nang ingin nang menjadi kekasih kita nana semua dunia. Ini nama haru iman kita beliau nang supaya kita jatuh mati tu nah jangan beriman. Siapa yang menggawi ini bila setan. Nah beliau pun maaf. Lalu jar Syekh Abdul Qadir Jailani, orang yang banyak membaca salawat itu beliau Allah datangkan malaikat nina yang mencegah setan ini beliau pun maaf supaya jangan menggugurkan imannya. Berjauh je setan, berjauh je malaikat beliau, berjauh jangan parak ikan.
Jangan parak Nina. Ini aku ditugaskan menjaga. Ini adalah min ahli salawat. Orang ini adalah banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ayo bayangkan. Makanya tukang Quran pun innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Malaikatnya semua bersalawat kepada pun maaf. Nah, Allah bersalawat kepada Nabi, boleh bayangkan. Kalau ada karena sayangnya lawan Nabi itu nah, malaikat bersalawat kepada pun maaf. Makanya jadi malaikat orang yang bersalawat itu jagakan inya sampai ke mati. Matinya jangan sampai mati kada beriman. Ini gangguan setan. Ujar setan, ujar malaikat berjauh. Jangan berparak menggoda ini beliau punya. Itu siapa anunya? Orang yang banyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya untung beliau kita hidup ini. Makanya sudah berubah kita lah sudah akhir umur nih ya kalau jurang banyakin baca salawat. Bila duduk baca salawat. Ya kalau itu aja nah amalannya nyaman benar. Cuma nyaman-nyaman ini kita baca karena dianggap biasa-biasa aja. Padahal harap benar beliau ini. Karena ini akan mengangkat derajat kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Santai di rumah ya duduk sallallahu alaihi Muhammad. Nah, di bait itu kemana berjalan bilang sallallahu alaihi Muhammad. Nang handap-handap aja nah. Ya kalau boleh ampun maaf nah. Bila kena di mana sallallahu alaihi Muhammad. Bila hendak istirahat sallallahu alaihi Muhammad. Banyak terus berjalan berduduk anu beliau ini bersalawat ini kada terbatas beliau ampun maaf. Sekalipun pian menceritakan pian bersalawat dengan orang tembus terus ke hadrat Allah beliau kada ada anunya beliau kada ada patahnya orang yang banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya ini ulun tadi ulun senang melihat membaca kitab ini. Ya Allah untungnya lah ulun orang yang membaca salawat itu hanya terbaca ulun di jazaul awfa. Untung benar sekalinya orang baca salawat itu. Malaikat ditugaskan hendak matinya beliau nah jangan sampai setan berparak. Jangan sampai ini dan kebanyakan beliau nah jadi Nabi itu memberi jalan lah. Jadi Syekh Abdul Qadir Jalani untung orang banyak membaca salawat bagaimana. Malaikat Allah datangkan dihiga awaknya beliau yang mencegahkan syaitan jangan sampai berparak lawan inya supaya menggugurkan iman. Nah, ayo bayang pun maaf anunya beliau. Jadi makanya lah kita Tuhan sudah banyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itu pang lagi apalagi amalan nah. Belum bertakon nah. Ini amalan kata tak amalkan juga beliau Quran kata kawat juga kita ya kalau beliau ini nah orang antu harus baudo ya kalau beliau ini nah duduk pinang alih ini kan bersalawat nih bau unjur batis pian ya kalau beliau berdiri pian membaca nah ya kalau pun maaf anunya sambil berjalan membaca kada bapak sambil pian berbaring membaca kada bapak beliau sambil berhering membaca kada bapak beliau ini karena hebatnya salawat itu beliau biar kada bau udupian apun maaf seandainya maka beliau fadilatnya luar biasa orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya untungnya jika Nabi ampun maaf lah kita nak ampun maaf belum membantunya bukan dalam pian semuanya. Kalau pian hari-hari beliau lah baca salawat 1000 lebih dia tegena Tuhan maulah dia tidak kena nah tambah setahun pian kena tambah setahun beliau ampun maaf anunya itu hebatnya orang banyak membaca salawat dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua beliau malaikat itu ditugaskan Tuhan. Nah ini beliau ya Tuhan datang ini. Saya belum kata ini mendekat supaya mengatakan syahadat. Nah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dinyatakannya beliau. Malaikat ini tugas tuh malaikatnya. Datangi je Tuhan. Datangi nyatakan lajari baca la ilaha illallah. Nah beliau pun ulun terus terang aja beliau, ini terus terang mandam, belum melihat orang mati ini beliau ampun lah. Kadang tetamu, nah seguringan aja. Ini nah, dua laki bini beliau lah, laki mati, meninggal laki abahnya, nih bangun, hari meninggal. Nah, ya kalau beliau nana, pertanyaan ulun ketika meninggal tuh, nah beliau pun maaf lah beliau anunya nana, ketika meninggal tuh siapa nama ingatakan? Nah. Kalau kita pada guring sakalambu seranjang membidik nah meninggal abahnya bangun sudah subuh anunya kali kan ada bergerak lagi nah ya kalau beliau pun maaf nah di saat itu siapa nama ingatakan nah pun maaf beliau ini malaikat ditugaskan Tuhan ujar Tuhan hei malaikat datang itu nah ini orang diambil Israel datanginya karena min ahli salawat
Ini orang banyak baca salawat. Datang malaikat beliau. Nah duduk aja. Wahai Fulan bin Fulan, ucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ayo beliau. Terbelalak kita malaikatnya. Ijrahnya balik nunggu lagi dah. Ini jangan dianu aja lah. Ujar malaikat. Tunggu dulu. Dia aku melajarinya dulu. Ya kalau beliau ini belum boleh gininya, dilajarinya langsung. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayo beliau. Ada untung lah kita. Nah, lampun maaf beliau anunya nenek. Lihat kalau ada mati ini, ada nakauyuhan mati juga kalau beliau pun nah, kita ini beliau ini nah supaya jadi ulut waduh julun lah lengkap aja sekali di kitab ini nah Tuhan memanokan hendak mati nyaman ada aja mati ini jangan ditakuti beliau pun maaf ya kalau anunya nah mati ini jangan ditakuti memang mati itu datang siapa aja ya kalau beliau pun maaf anunya jadi kalau sudah mati datang cuma malaikat sudah datang lawan kita nah Israel datang malakul maut yang datang nah kemudian malaikat yang satu mengingatkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu tu ucap nah dengan izin Allah kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Habis umur kita. Nah beliau. Siapa orang ini? Orang ahlus salawat beliau. Nah itu Syekh Abdul Qadir Jalani beliau pun maaf. Mandam ulun, senyum ulun beliau untuk menjulu ada kitab ini nah. Syukur orang baca salawat ini sekalinya hebatnya fadilatnya nah ya pun maaf anak kita pun maaf ada amal mana nah nawani mendatangkan malaikat nang kau mengingatkan la ilaha illallah tak baca kitabnya ulun pun maaf ulun referensi macam kitabnya tapi ada boleh nih tetamu jazaul aufa sekalinya hebatnya orang baca salawat ke beliau ketika hendak mati dalam keadaan sendiri ya kalau beliau iman kita dia pun maaf beliau lah kita ini kan imam mati di rumah sakit, imam mati di jalanan. Itu kan tahu kalau beliau. Nah, ya kalau anunya imam mati kita di rumah, ditilam kita nah. Posisi kita nih itu nah semua kan tahunya ada sorongan, kadang orang repot semua nah. Kita mati jadan nah jad. Nah menelakinakan la ilaha itu orang-orangnya aja beliau. Ini tengah keluarga nah mati hasilnya mati sudah nah. Ingat ya kalau beliau. Karena keluarga kita ini ada pinandu juga sudah nazak tuh beliau pun nah. Nah, sudah ampun maaf beliau lah kalau orang sudah meninggal tuh nah sudah tuh jangan jauh lagi nah sudah bila nah itu kada lawas sudah lagi beliau tunggu aja tuh sehari 2 hari tuh beliau pun maaf sudah nah tuh sudah parah tuh amun sudah ternyata amun sudah babunyi kada lagi bapak kada lagi nah bila sudah nah sudah ya kalau beliau sering-sering aja tiupakan anunya ucapkan di telinganya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik keluarga paham membacakan Yasin datangkan malaikat berak-rak alhamdulillah ya kalau beliau nah mesti ya keluarga nih kan apa sibuk masing-masing ya kalau beliau kada urus lagi kita nah makanya amalan kita nih nah berkat bersalawat lawan nabi beliau lah makanya kita Allah datangkan malaikat yang mengingatkan kita saat waktu nazak kena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah untung kada nah beliau makanya jangan dilapas lagi nah bujuran aja jangan dilapas lagi amal salawatnya beliau di mana aja duduk yang salawat ya kalau beliau dia di warung di jalan di mana nah salawat aja banyak ya kalau beliau nunjuk nah supaya apa kita nina ya kalau Syekh Abdul Qadir Jalani tidak ada orang lain malaikat yang mengingatkan hanya orang yang bersalawat aja yang diingatkan membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nah makanya Allah alhamdulillah jumpa tamu kita penina syukur kita mati nah malaikat datang ya kalau beliau ampun maaf itu rahmatnya luar biasa lawan kita nah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian yang ketiga beliau lah apa jarsidin bila orang macam mana malaikat itu diberikan telaga kausar beliau supaya jangan ada kehausan nah kena ada haus lagi beliau nah kehausan kita antara akhir ditampaikan tempat kita di surga oleh Allah Subhanahu wa taala itu narannya derajat diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ini orang yang banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian yang berikutnya yang kelima beliaulah orang yang bersalawat itu jersidin diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ditutup segala aibnya
Jadi bila orang bersalawat, beliau lah tunai, aib kita tertungkai. Tuhan tutup mulut orang beliau bila orang bersalawat tunai sampai ke mati. Nah beliau. Jadi orang kan akan menceritakan apa-apa beliau. Allah menutup semua. Karena aib kita turun kan menampaikan berkat salawat lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang terlihat tuh baik-baik aja. Ya kalau beliau ampun maaf. Bahkan kita sampai ke kubur beliau. Ampun maaf sampai ke kubur. Kadang-kadang beliau pun maaf lah di kubur itu bisa aja Tuhan menampaikan aibnya. Tahan tak. Nah sopan kalau kita, ya kalau beliau keluarga kan tahan tak, tambahi tanah tahan tak pulang. Ditambahi tanah tahan tak pulang. Yang di sebelah udah tahan tak. Nah, kada itulah. Ya kalau beliau Tuhan nak menampakkan anak Tuhan. Nah ya kalau beliau pun maaf. Tapi bila orang baca salawat beliau, Tuhan tutup kada ada harapan. Nah, supaya pian tahu. Ya kalau beliau ini. Aib kita ni nah, orang mau membar kada kawak, beliau pun maaf. Karena Tuhan tutup dengan keindahan-keindahan yang baik. Nah, itu siapa beliau ini? Salawat. Nah, makanya orang pun maaf kalau kita segenap daya menutup aib kita nah, supaya orang jangan tahu ya. Supaya ini kita polis macam-macam beliau tetap tercium. Nah, tapi kalau orang baca salawat, Allah tutup aib kita beliau. Kada terbongkar-bongkar. Nang baik terus beliau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hebatnya baca salawat. Dan ampun maaf aib nang dia nungguin baca salawat beliau nih biar malaikat nih. Nah, ini kada jelas nah. Allah hapuskan kejahatan kita nih nah. Kenapa Allah hapus? Nah. Ini tulisannya ada nah tulisannya ada nah kada baik beliau nah. Kenapa anunya? Karena Tuhan untuk aib kita ya kalau beliau Allah hapuskan kejahatan-kejahatan kita. Jadi malaikat mau membaca nih itu, ya malaikat nih ada kau membaca boleh nih. Hapusnya. Nah, ya kalau beliau pun nah, ini anunya siapa orang kawan kayak itu beliau orang yang banyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita tua-tua ini sudah duduk aja bila santai. Ya Allah beliau umur kita ini tua-tuaan sudah amalan paling baik itu sudah itu aja nah. Lu kada melebihkan yang lain Quran bagus. Ya kalau beliau tahajud bagus. Ya kalau beliau mana? Tapi banyakin sudah. Ya kalau beliau sudah kita sudah tua-tua ini banyakin baca salawat. Segala aib kita beliau Allah tutup. Nah, ngetakan dia beliau pun maaf. Ada Tuhan membuka pun maaf. Kadang-kadang kitanya beliau pun maaf. Ini saya kurang membuka kena. Kadang keluarga kita seorang nak membuka. Ya kalau beliau pun maaf nih. Kadang tetangga kita nak tahu kita. Ya kalau beliau anunya. Tetapi orang yang baca salawat Allah tutup semua beliau kadang mau terbuka. Karena apa? Di dalamnya penuh dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak tolong kisahkan dulu kalau beliau nang orang nang kada baik nih ampun maaf dah. Sampai awaknya aja hilang beliau pun maaf garingnya orang melihat aja nak rumah orang hilangnya awak. Maka bagusnya awak asalnya lah kayak itu nah. Ya kalau beliau ketika meninggal dunia beliau Tuhan pada mau meletakkan Tuhan tutup aibnya. Allah hilangnya tuh beliau kembali kulitnya seperti semula. Nah, makanya ini siapa namanya beliau? Tuhan hendak menunjukkan tajallinya nah. Berkat orang tuh banyak bersalawat lawan Nabi Muhammad SAW. Makanya ulang pun kalau kita hendak tutup, makanya kita punya salawat. Ini nah anak kita nih, macam membawa awib, insya Allah anak kita itu didamaikan Tuhan. Insya Allah, beliau pulang pun mapang nih nah. Anak kita nih aja kita baca bahasa Banjar nih aur anak aja barisupan kita. Ya kalau beliau pun mapang nih nah, aur anak barisupan kita. Berkat bersalawat Tuhan tutup. Anak kita berubah jadi orang baik boleh. Babujuran aja. Anak kita berubah jadi orang baik. Nah, misalnya kita keluarga kita di antara keluarga kita ada yang macam membawa aib, Allah tutup aibnya. Allah rubah keluarga kita menjadi orang baik diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kitabnya nah. Ya kalau beri anunya tidak ada jalan lain beliau. Orang kalau hendak tertutup aibnya perbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya nah ya kurang apa? Satunya fungsinya banyak benar. Fungsinya banyak benar sekalinya. Nah ya kalau beliau anunya inilah hebatnya beliau di mata Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita beliau jangan kurang pada 1000. Terus terang aja kepada jamaah semua jangan kurang sehari pada 1000. Jadi baca sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliaunya jangan kurang pada 1000. Nyak awal habis sehari beliau pun duduk kita baca salawat.
berdiri kita baca salawat. Nah, ya jarulung kalau beliau pun nah, bersepeda motornya nah sepeda motor mulai Teluk Tiram, nah kita mulai Ampera, dalam beliau ke Kalayan, ya kalau beliau boleh ke Kalayan, baca aja salawat biar nalah, baca aja salawat ampun maaf. Insya Allah kulihan aja 400. Ya kalau beliau Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi biar aja muntung Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Yang baca salawat itu kan jangan dalam hati beliau lah harus dimuntung. Kalau salawat dalam hati kan harus dimuntung. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad biar aja muntung nak kalimat-kalimat muntung kalimat. Ya kalau beliau berjalan mulai Ampera nak ke Kalayan. Ya kalau beliau dari Kalayan ke Ampera kuliah aja 400 beliau. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Nah, jadi kita nyaman damai. Ya kalau beliau pernah nah duduk ulun kadang menunggu siapa kata baca ada pusang-pusang lagi ya bon bilang pusang duduk sambil menunggu beliau nukar apakah ya kalau beliau menukar wadah ke di warung sambil orang menyanga nih menyanga wadah ya sambil baca salawat kuliah aja 50 100 beliau nah datang Pak Haji ini sudah ampun pian sudah nah tuntong bawa bulik ya kalau beliau nah ayo kada nyaman lah kita nah amalan paling nyaman beliau anunya. Lalu kita hidup kita bertenang, aib kita ditutup Allah. Ya kalau beliau nah derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala berkat banyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum habiskan sampai 10 beliau lah. Jadi sampai 10 aja membacakan. Jadi kena hanya baru kita tauhid anunya. Dan jadi makanya oleh karenanya beliau inilah di antara fadilat orang banyak membaca salawat, segala aibnya akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu amalannya? Orang membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa kan? Sedang aja. Ini kita lanjutkan ini. 5 lagi kita kena. Nah, jadi 5 lagi kita habis kita hanya kembali ke tauhid kita gitu. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita beliau lah. Mudahan semua dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudahan hidup kita berberkah dunia akhirat. Mudahan hidup kita berberkah dunia akhirat beliau lah. Mudahan hidup kita berberkah dunia akhirat. Hati dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kita baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita beliau lah diluaskan rezeki oleh Allah, dipanjangkan umur, sehat badan dalam takwa. Mudah-mudahan kita berkumpul dan diakui oleh Nabi kita Muhammad SAW sebagai umatnya, dan mudah-mudahan kita mati husnul khatimah, mudahan kita mati husnul khatimah, mudahan kita mati husnul khatimah dapat membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan mudah-mudahan kita berjumpa bersama Nabi kita Muhammad SAW, dikumpulkan oleh Nabi Muhammad SAW. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم انا نسالك التوبه والمغفره والتوفيق والهدايه والهدايه والاستقامه وحسن الخاتمه. اللهم عافنا من بلائك والطفنا في قضائك واوسعنا شكر نعمائك وهب لنا ما وهبته لاوليائك واجعل خير أيامنا وأسعدها يوم لقائك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحمن واعف عنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Mati lagi.